अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ, और मैं भी खैर व आफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और देखिए, मई का महीना चल रहा है। कश्मीर में अभी भी सर्दी बहुत है, अभी बहुत ही सर्दी है, जैसे वापस से सर्दी आ गए हैं। लेकिन ये सब कुछ अल्लाह के चाहने से होता है। और सर्दी भी मज़े वाले हैं, हरियाली चारों तरफ और सर्दी भी। लेकिन इस मौसम में बारिश भी बहुत हो रही है और बिजली भी बहुत गिर रही है। और अल्लाह ताला हमें ऐसे मुसीबत, ऐसी आफ़त और ऐसी बलाई से महफूज़ रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो उसके लिए हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का याद करना चाहिए, और नेक नेक अमल और नेक नेक कामों में अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 24/7 याद करना चाहिए। और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के नक्श कदम पे चलने की पूरी पूरी कोशिश करके, और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुबह के आगाज़ हलाल से शुरू करना चाहिए। और रात को जब हम सोते हैं तो सबको माफ़ी वाला दिल करके, माफ़ी दे करके, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ढेर सारी दुआएं और गुनाह मग़फ़िरत का अ, अ, तौबा इस्तिग़फ़ार करके और माफ़ी मांग के सोना चाहिए। क्या पता सुबह बिस्तर से उठ पाए या ना पाए। और हर सुबह हमारे लिए एक नई ज़िंदगी की आगाज़ और हमारी एक नई पैदाइश होती है। क्योंकि जब इंसान सोते हैं तो वो भी एक बहुत ही बड़ा अहम बात होती है। नींद, मज़े वाली नींद भी सोते हैं, लेकिन क्या पता उसी नींद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने पास बुला ले। लेकिन ऐसी मौत, आसान मौत का होना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस पर भी मौत आती है उसी पर गुज़रता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। वरना बीमारी है बोल कर के ये गुज़रेंगे, और मैं हट्टी-कट्टी हूँ या हट्टा-कट्टा हूँ, या मैं कुछ थोड़ा-थोड़ा बीमार होता हूँ, मेजर बीमार नहीं होता हूँ, वो बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि आज हट्टे-कट्टे लोग ही पहले गुज़र रहे हैं, और छोटी-मोटी बीमारी लोग वाले ही पहले गुज़र रहे हैं। और जो बड़े-बड़े बीमारी लोग हैं उनको तो जो अल्लाह की तरफ से आज़माइश होंगे, वो अच्छे से अपने ट्रीटमेंट भी करते हैं, और साथ ही साथ अपने लाइफ भी जीते हैं इस दुनिया का, और अल्लाह की तरफ से उनको बहुत ढेर सारे इनाम भी मिलने वाले होंगे। जो भी बीमारी होते हैं अल्लाह ताला देते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक कांटा भी मेरे बंदों को चुभ जाए तो मैं उसका सारा गुनाह सुकेरा माफ़ कर दूँगा। और उसी तरह से जो भी बीमारी होते हैं वो बीमार अच्छाई के लिए ही होता है, अल्लाह की तरफ से एक तरफ से उनको एक तोहफ़ा होता है। लेकिन उस वक़्त उस बंदा बंदी या जिसको भी समझना चाहिए कि मेरा गुनाह कितना है, क्योंकि इंसान खुद को पता है कि कितना गुनहगार है। उसके दिल में चौबीसों घंटा चलता क्या है, कितना वो पानी में है, कितना वो दलदल में है, वो समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो भी बीमारी वाले लोग हो उनको बहुत ही गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को झाँकने का, और अल्लाह से रुजू करके तौबा मांगते रहेंगे तो ये बहुत ही सौगात वाली बात है। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये टेम्परेरी है, ये थोड़े दिन के लिए है। आखिर मरना तो सबको है। अलमौत आखिर मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो मौत का मज़ा भी सबको चखना है। तो इसीलिए कब्र का जो मंज़र होगा वो बहुत ही संगीन होगा। और जो बीमार गुज़र जाएंगे तो उसका कब्र में अल्लाह ताला बहुत ढेर सारे इनामात से उसको नवाजेंगे, और उसको कब्र अज़ाब भी नहीं होंगे, और वो सीधी जन्नत भी जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान, उम्मीद कर सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हो या फिर टीन एज वाले बच्चे हो, उन्होंने तो फिर क्या गुनाह किया होता है। उनके लिए तो आज फ़ेसबुक पे छोटे बच्चे गुज़र जाते हैं, दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त करते हैं। बकवास लोग हैं ये लोग, अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपने पैसों के लिए मेरा चैनल चले बोल के। अदरवाइज़ बच्चे जब इंतकाल हो जाते हैं, वो भी कोई एक्सीडेंट से, कोई मेजर बीमार से, या कोई कुत्ते काट खाते हैं, कोई ये क्या रीछ खा जाते हैं, या रीछ खा लेते हैं, चीता आते हैं, या कोई जानवर खा लेते हैं, तो उनको तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्ट उनको जन्नतुल फ़िरदौस में इंशाअल्लाह ज़रूर दाखिल होंगे। क्योंकि वो तो अभी नाबालिग बच्चे, उन्होंने क्या गुनाह किए होते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने उम्र बनाई है, बालिग होने के बाद उस बच्चा और माँ का बाप का गुनाह एक बराबर। क्योंकि बालिग होने के बाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किरामन कादिमीन को अपने कंधे पे, हमारे सबके इंडिविजुअल कंधे पे रख देते हैं,
تاکہ اس کی اچھائی اور برائی لکھ سکے۔ تو اس وجہ سے معصوم جب بچے گزر جاتے ہیں تو یہاں پہ ایسا ناٹک باز لوگ یہ فیس بک پہ آ کے اس طرح کے میسیج دیتے ہیں۔ میں ہیٹ کرتی ہوں ایسے لوگوں سے، اپنا وہ چولہا جلانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے بچوں کو گناہ مغفرت کے دعا کا درخواست کرتے ہیں، نان سینس۔ اور جو باقی جو ٹین ایج بچیاں ہوتے ہیں، تو جوان بچے بچیاں ہوتے ہیں جو کسی بیماری سے اب اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں، ایک تو ان کے ماں باپ پہ آزمائش بھی ہوتے ہیں، کیونکہ بچے سے زیادہ ماں باپ کا دل فکر مند اور دکھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اگر آزمائش ہے یا پھر بلا ہے وہ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اچھی طرح سے ان کی زندگی چلیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کو جنت الفردوس دیں گے۔ لیکن یہاں پہ میڈیکل جو کام کرنے والے لوگ، اب مثال کے طور پہ کوئی بچی کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہو کسی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گولڈن کارڈ کے ذریعے سے یا کچھ بھی، لیکن وہاں پر دو نظر کرتے ہیں، امیروں کو ایک نظر اور مڈل کلاس کو ایک نظر، اور غریب کا تو بیچارہ اب کیا کہنا، جس کا اسٹینڈرڈ ہے ہی نہیں تو ان کو تو دھتکارا ودکارا جاتے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جو میڈیکل فیلڈ میں کام کرنے والے عورت مرد جو ہوتے ہیں، ان کو بہت ہی گندی ان کی عادت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کے دکھ کو نہیں سمجھتے ہیں، بالکل بھی نہیں سمجھتے ہیں، یہ لوگ دوسروں کو بالکل بھی نہیں سمجھتے ہیں، بس ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہوگا۔ تو میں نے ایسے کیسز بہت دیکھے ہیں، لیکن اب میں اپنے اوپر گزرے یا پھر پرایوں کے اوپر گزرے، ابھی تو میں ویٹ اینڈ واچ ہی کر رہی ہوں، کیونکہ ایسے میں سوشل ورک بھی کرتی ہوں، میں سورہ ہاسپٹل بھی وداؤٹ اینی کام میں وہاں پر بھی جاتی ہوں، میں وہاں پر دیکھتی ہوں، مجھے وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے ہاسپٹل وزٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہاں سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اپنے دکھوں کو بھول جاتی ہوں میں۔ کسی کے اتنے بڑے بڑے میجر دکھ ہوتے ہیں اور ان کے ایکٹیویٹیز، ان کا کرنا ورنا دیکھ کے ان پر بھی دکھ آتا ہے، اور خدا سے میں سوال کرتی ہوں کہ ان کے پاس عقل ہے بھی یا نہیں ہے، یہ لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن جو میڈیکل پروفیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، بہرحال نرس ورس کا تو اب کیا کہنا، ان کا تو موڈ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، لیکن جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی بہت ہی ذلیل لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی ذلیل لوگ۔ ایک تو ان کے کوالیفیکیشن بھی برابر نہیں ہوتے ہیں، آن ٹاپ آف دیٹ کوئی لوگ بیچارہ پھر بھی ان کو سروائیو برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کا مطلب موڈ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، ان کو اتنا سا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس فیلڈ میں آئے کیوں۔ اگر ان کے پاس اخلاق نہیں ہے، اگر ان کے پاس صبر نہیں ہے، اگر ان کے پاس ہیومینٹی نہیں ہے، اگر ان کے پاس ایک نظر کرنے کا دل نہیں ہے، یہ لوگ بے وقوف ہے، بد سے بدترین لوگ ہیں، پتھر سے بننے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا دل دکھانے سے بہت بڑی بڑی سزا دیتے ہیں، یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، بہت بڑی بڑی سزا دیتے ہیں، پھر وہ کب آتے ہیں وہ نہیں پتہ ہے کسی کو بھی، آل آف سڈن آ جاتے ہیں۔ اور آج تو اب دنیا ہی وبا سے ایسے پھیلے ہوئے ہیں، دیکھیں کورونا کس طرح سے آیا، کتنے لوگ کو کھایا، کتنے لوگ کو مارا، کس کس طریقے سے مرا، کس ڈسٹینس وائز ان کے ساتھ رکھنا پڑا، کیسا حالات آیا، تب بھی لوگوں کو عبرت حاصل نہیں ہے، تب بھی یہ لوگ ادھراتے ہیں ہم کچھ ہے۔ کچھ بھی بیماری آ سکتے ہیں، کینسر وینسر تو دور، وہ تو گلاب کے پھول کی طرح ہوں گے، اس سے بھی بری بیماری آ سکتے ہیں کسی کے دل دکھانے پر، خاص کر کسی کے دل دکھانے پر۔ توڑنا، ایک اللہ تعالیٰ کسی کا دل توڑتا ہے تو وہ مبارک والی بات ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کا دل توڑتا ہے تو اس میں اللہ بستا ہے، لیکن انسان ایک دوسرے کو جب دل توڑتا ہے نا، تو پھر وہ اس کے لیے ایک تو سمجھو کہ اب بہت ہی بھیانک اس کے اوپر انجام آنے والا ہے، انشاءاللہ رحمان، انشاءاللہ رحمان۔ میں اپنے لیے بھی سوچتی ہوں، دوسروں کے لیے بھی سوچتی ہوں، جو بھی میڈیکل فیلڈ میں بیٹھ کر کے کسی کا اگر جان کا پرواہ نہیں کریں گے، کسی کے جان کو وہ ایسے ایوے ٹیوے لیں گے، اور سیلری بھی وہ لوگ لے رہے ہوں گے، اور دوسروں کی زندگی کو کوئی مجبور ہوں گے بیچارہ، کوئی ضعیف ہوں گے، کوئی جوان ہوں گے، کوئی بچے ہوں گے، پھر ان کی اسٹیٹس وائز وہ لوگ اگر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بد سے بدترین سزا دیں گے، ایسے بد سے بدترین سزا دیں گے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ لیکن میرے نظروں میں ایسا بہت کیسز ہوا ہے، بہت ہوا ہے، اور میں اللہ
रब्बुल इज़्ज़त से खौफ़ज़द हूँ। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुफ्तगू ज़रूर करती हूँ। मैं जितने भी गुनहगार हूँ ना, लेकिन मैं उतनी गुनहगार नहीं हूँ जितने कि आज मैं माशरे में देखती हूँ। अपने आप को गुनहगार समझना तो हर एक को चाहिए, चाहे वो तहज्जुद गुज़ार क्यों ना हो, चाहे वो आला से आला इंसान क्यों ना हो, फिर भी उसे गुनहगार अपने आप को समझना चाहिए। तो इसीलिए मुझे इस माशरे में ये इतना बुरा लगता है, मैं हर दिन मैं फ़ेस करती हूँ एक चीज़ को देखते हुए, और बहुत दुःख लगता है, बहुत दुःख लगता है। इससे तो अच्छा फिर अनपढ़ गँवार जो गरीब औरत जो वहाँ पुल पे जो मछली बेच रहे होते हैं, या कोई मर्द लोग अनपढ़ गँवार कुछ अपना नाम भी लिखना नहीं आता हो, अंगूठा छाप हो, और वो रेडे पे टमाटर प्याज़ बेच रहा हो, वही लोग बेहतर है। अगर मेडिकल फ़ील्ड में आ कर के अगर किसी का तुम मुसीबत को नहीं समझ सकते हो, किसी के प्रॉब्लम को तुम नहीं समझ सकते हो, किसी के साथ इखलाक से पेश नहीं आ सकते हो, हर दिन तुम्हारे लोगों का इखलाक ऊपर नीचे होता है, तुम्हारे घर का प्रॉब्लम तो पेशेंटों के ऊपर तुम अगर दिखाओगे, या फिर तुम्हारा मूड कभी खुशी कभी गम वाला होंगे, तो फिर उस वैसे हाल अगर तुम करते रहोगे, तुम लोगों से बदतरीन लोग दुनिया में कोई नहीं हो सकते हैं। और जो नज़र दो करेंगे, इस पर भी नज़र उस पर भी नज़र, और किसी कदरदान का अगर तुम लोग कदर नहीं करोगे, इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब तुम्हारे लोगों के घर में भी फैमिली होंगे, बाल बच्चे होंगे जो अगर वक्त पे शादी किए होंगे तो उनके बाल बच्चे भी होंगे, और अगर नहीं शादी किए होंगे तो भी तुम्हारे घर में माँ बहनें होंगे, रिलेटिव्स होंगे। अगर असली मुसलमान हो, उम्मती हो नबी के, तो रिलेटिव्स के साथ भी दुख और खुश में साथ रहना चाहिए। अगर अपने रिलेटिव्स में भी किसी को साथ दुख होता है, तो उस दुख में अपना ही दुख समझ के शुमार होना चाहिए। बाकी बस मैं बात करते करते, क्योंकि बहुत ऐसा केसेस मैं देखती हूँ, ये जो मेडिकल फील्ड वालों का बदतरीन सुलूक, और किसी को अच्छा करना, किसी को नहीं अच्छा करना, अपने मन मर्ज़ी करना, अपना मनमानी करना। लेकिन आज कानून बहुत सख्त भी हो गए हैं। जब सब्र का बाँध फूट जाएगा, जब सब्र का बाँध टूट जाएगा, फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हो सके एक दीन इस्लाम को जानने वाले, फॉलो करने वाले सब्र करेंगे पहले। जहाँ तक उसका सब्र का भार हो, वो बर्दाश्त करते जाएंगे। फिर अल्लाह भी इतना मेहरबान है, फरमाते हैं ना, जुल्म करना और सहना दोनों गुनाह है। जुल्म सहना भी उतना ही गुनाह है जितना जुल्म करना है। तो इसीलिए बाकी बस ये दुनिया छोटी सी है, और यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए। जितना भी किसी को अच्छा करो, मोहब्बती दिखाओ, उतना ही सिर चढ़ते हैं, समझते हैं कि ये इनको कुछ समझ नहीं है। हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें सब दुनियादारी आते हैं, और लेकिन हम आखिरत को सोचते हैं ज़्यादा, और अल्लाह के नज़दीक हम हर एक को माफ़ी देने वाले हमारा दिल है। हम माफ़ी ही देते आ रहे हैं, आज तक भी सहते आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह की लाठी जो है वो भी आवाज़ ज़रूर होते हैं। वो इस तरह पड़ते हैं ना कि फिर वो बंदा हैरान हो जाता है, फिर उसको निवाला मुँह से नहीं जाता है, ना पानी ना निवाला ना कुछ, लेकिन अल्लाह ताला उसे मौत भी नहीं देंगे, तड़प तड़प के जिएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि उसको भी याद आना चाहिए ना, मुँह बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएंगे, बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन हर एक चीज़ उसके दिमाग में गूंजेगा कि मैंने फ़लाने को ऐसा किया, धमाके को ऐसा किया। फिर उस वक़्त अल्लाह की लाठी है वो, ठीक है ना। बाकी हम सबको हिदायत हो जाए इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे, और हम सबको नेक वाला दिल और रहम वाला दिल, और अपने इस्लाम के टुवर्ड्स मोहब्बत करने वाले, और अपने आप को भी मोहब्बत करे, अपने घर वालों से भी मोहब्बत करे, दूसरों से भी मोहब्बत करे। जैसे हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था, वैसे ही हम उम्मतों का भी दिल होना चाहिए इन फैक्ट। तो बस आज का दिन भी थोड़ा डल ही है। आज ट्यूसडे है, कल मंडे था, तो मई का महीने में भी इतना सर्दी है। तो अल्लाह ताला का हुक्म है, बहुत मज़ा वाला है, हरियाली चारों ओर है, और आसमान देखिए क्लाउडी क्लाउडी सा है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड इफेक्शन फ्रॉम माई साइड टू ऑल द ह्यूमन
دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میرے ڈھیر سارے دعاؤں میں میں ہر ایک کو یاد کرتی ہوں۔ میری بلاگ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ایک ہی دیکھے، میں ایک انسان کو میں کروڑوں انسان کا حیثیت دیتی ہوں، کیونکہ ایک انسان بنانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی انسان کو بنائے ہوئے ہے۔ کوئی کسی دنیا کے طاقتور سے طاقتور دیش ایک زندہ انسان نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے جو بھی بلاگ دیکھنے والے ہو وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے، اور میں نہ کبھی کہتی ہوں شیئر کرو، یہ کرو، بیل آئیکن کو دباؤ، یہ وہ نہیں کرتی ہوں۔ میں جو کرتی ہوں اپنے رب پہ چھوڑ کے کرتی ہوں، اور ہر اچھی چیز دھیرے دھیرے ہولے ہولے سے ہی ہوتے ہیں۔ اور جسے میرا بلاگ پسند ہوگا وہ شیئر کر لے، اگر چاہے تو نہ کر لے تو نہ کر لے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آئی جسٹ ڈیم کیئر اباؤٹ دس، کیونکہ میرا گھر اس سے نہیں چلتا ہے، نہ میں پیسوں کے لیے یہاں آئی ہوں۔ مجھے اپنا تھوڑا سا دل کا بات کہنا ہوتا ہے اور تھوڑا ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے میں آتی ہوں۔ نہ میں اللہ کے خلاف جا کے کچھ ایسا چیز دکھانے والی ہوں۔ میں جو بھی دکھاؤں گی ایسی دکھاؤں گی، اور میری باتیں بھی ایسی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ رحمان اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل، اور ہم سب کو ہدایت، اور ہم سب کو عیبت غیبت نہ کرنے والے، گینا بخس نہ رکھنے والے، شرک بدعت نہ کرنے والے، اور حسد نہ کرنے والے، اور گینا والا دل اور پیٹھ پیچھے بات کرنے والا لوگ، جو مرد ہو یا عورت ہو، ان کی شر سے بھی بچائے، اور ہم خود کو بھی اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔